Yes, hi guys. So as of now, manubag tag mga comment diri sa TikTok. So, may good to. Once again, this is Chris Loli PH, known as Christopher. Christopher akong name and known as Chris Loli PH, guys. So, there's a question somehow coming from this followers of mine. Na-share pa ko tana. So again ha, my content are all about Maxim related concern. So the question goes like, Sir, naakuas ba if ma-report ka sa client like negative feedback, possible ba gihapon makadawat ka sa booking niya sunod? Salamat, ride safe mga kamags. To answer your question directly, the answer is yes. Makadawat gihapon ka, possible. Not unless is i-report na nimo diri sa office, unya mo inform ka, or regardless kung ba ni kag office or daily, there are two ways. Number one, mo send kag feedback through taxi driver application, unya ingna namoy misunderstanding ani nga customer di na kagusto makadawat og booking niya, kay natay gitawag og unwanted client list. Meaning, i-unwanted na mo kato nga number yung gigamit pag-book, bisan pag unsa ka kaduol sa iyaha or unsa ka kapabor sa iyaha, dili ug dili gid na musod sa imuha. Kaya naman tayo tawag nga unwanted list. Pero kung wala ka ni feedback, wala ka na office, wala ka ni send og feedback sa ato ang online platform sa taxi driver, tendency na arag hapon na chance nga mosulod sa imuha ang booking. Okay? So, mo na siya. But guys, no worries. Regarding sa comments sa ako ang Facebook account, naapoy nang utana dito nga, Sir, unsay kalainan sa negative feedback o sa violation? No? Ang feedback guys, nana siya duha ka klase ang feedback. Number one, it's either negative, or number two, it's either positive. So, munang duha ka klase sa feedback. Regardless, kung positive imuhang feedback, dili jud na siya ma-possible violation. Kay positive man, meaning appreciation sa imuha. Pero kung ang imuhang feedback is mahimong negative feedback, na siya tendency nga mahimong violation, depende sa validation sa ato ang monitoring department or sa manager nga makadawat ana nga negative feedback sa atong client. But I'll gonna cite you an example. Number one, kung moingon siya nga kanang dugay kayo naabot ang akong driver, nabugnaw na ang akong pagkaon, possible ba siya nga mahimong violation? Depende. Kay kung uwan, maotay mo ingon nga nature problem consideration, kay uwan man siya. Pero kung normal ang panahon, madugay si driver, depende sa validation, unya makita na mo sa mapa nga nagdura the explorer di ay si Mr. Rider, so mao nang possible siya nga mahimong violation committed by the driver. Pero kung as per validation, dili gani mo, amo na experience si client nga, ma'am, the reason why your client, your driver is delay na abot because of this, that, and those. No? So, mauna siya. So, wala na kay ka-problema, kay si Maxim is we are always ready or we are always open to listen both parties. Maunang uban nga moingon nga inani ko, gibastos ko sa driver, inana, unya pagtawag na mo ni driver is dili ma-contact sa driver. Maunang mo send og kanang feedback si specialist or si manager nga na-assign nakadawat ato nga feedback, unya i-invite mo sa office. Kay nganong i-invite man mo sa office? Kay dili mi maka-provide og decision, dili mi maka-provide og kanang action kung dili namo mapaminaw ang both parties. Pag moingon tag both parties, kung nag-complain si client, among ilasen. Pero need po namo paminawon ang side ni driver for us also to validate kung whether or either i-violation namo or ang feedback is acceptable or not. No? So wala ra gyud nay problema as long as
Kita nga driver kung kahibot ta sung gibuhat, pag matawagan ta sa customer service or sa return department, explain your side and we are more than happy to listen and to understand the situation that you are facing. No? Wala ra gid na problema. Again, kung naa kay client na encounter problem along the said transaction, along the way or might what, nya di na ka gusto nga makadawat sa iyang booking in the entire life, so adto sa imuhang taxi driver app, send message to the management or directly visit sa office. Dili og di na gid ka masay nag-booking niya, not unless mag-change og phone number si client. Kay ang atong iban ang iyahang number nga source sa booking, kunya just in case magamit sa glain na napoy tendency nga imo na pod siyang ma-encounter. Okay? So guys, if you have more questions related to Maxim service, you can comment down below so para matubag dayon nako sa iya ha. Thank you for watching guys, and of course para updated ka, don't forget to follow para aware ka unsa ang amo ang mga update in regards to Maxim service. So this is Christopher. Once again, good afternoon and bye for now. Follow for more.